नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। हमारे मुल्क भारत के देहरादून में वाक़ इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी से वाबस्ता 2018 बैच के 74 IFS प्रोबेशनरी ऑफिसर्स ने आज हैदराबाद के दौरे में आर्य भवन पहुंच गए और तेलंगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहुत सारे सीनियर ऑफिसर से मुलाकात करते हुए रियासती हुकूमत के कई महकमेजात की कारकर्दगी की तफसीलात से वाकफियत हासिल की, जिसमें शामिल थे हरिता हारम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, फॉरेस्ट लैंड रिकॉर्ड्स, फॉरेस्ट प्रोडक्शन वगैरह वगैरह। इस मौके पर वहां पर श्रीमती आर शोभा IFS PCCF भी मौजूद थी। बतलाया गया है कि इन प्रोबेशन ऑफिसर्स के दौरे में 3 दिन नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट में और 1 हफ्ता SVP नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग लेना शामिल रखा गया है। भारत की स्टार खिलाड़ी PV सिंधु ने आज उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन की जानिब से एहतमाम करदा एक तकरीब में हिस्सा लेते हुए ब्रेस्ट कैंसर के ताल्लुक से अवामी शऊर उजागर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बतलाया गया है कि हमारे मुल्क में ये बीमारी अब आम हैसियत अख्तियार कर गई है और सालाना इससे मुतासरा 2 लाख के करीब केसेस रोशनी में आ रहे हैं। लिहाजा इस मौके पर खवातीन को इस मूजी मरज से बचने की एहतियाती तदाबीर से वाकिफ करवाया गया। बगदाद में रोज़े हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर के मुतवल्ली शेख खालिद अल गिलानी ने आज शहर की खदीम और अजीम दीनी दरसगाह जामिया निज़ामिया का मुआयना किया और इसकी दीनी इल्मी खिदमात की ज़बरदस्त सराहना की। उन्होंने इस बात पर खुशी का इज़हार किया कि 100 साल से ज़ायद की मुद्दत में इस दीनी दरसगाह से हज़ारों आलिम दीन फारिग तहसील हुए हैं। शेखुल जामिया मुफ्ती खलील अहमद, नायब शेखुल हदीस मौलाना अनवार अहमद और दूसरों ने जामिया निज़ामिया की सरगर्मियों से उन्हें वाकिफ करवाया। मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा और मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के अरकान भी उनके हमरा थे। वाज़ेह है कि मुतवल्ली रोज़े हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर हैदराबाद के 3 रोज़ा दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने कल सिटी सेंटर नामपल्ली में मुसलमानों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब भी किया। أول شيء يعني قد ضاعت مني الكلمات وأنا في هذا المكان. لماذا ضاعت الكلمات؟ لأن رأيت هؤلاء الشباب والأطفال والمشايخ والعلماء سبحان الله قلوبهم تنبض بلا إله إلا الله. يعني تعرف الآن القابض على دينه كقابض على جمرة. فالآن سبحان الله هؤلاء الطلاب يأتون يدرسون لا لشيء. الآن التطور والتكنولوجيا والجهاز والتليفون والموبايل والسوشيال ميديا قد أثرت على عقول الشباب، ولكن الآن تفاجأت بهؤلاء الطلاب وهؤلاء الأطفال والصغار كلهم لا يعرفون شيء للإنترنت ولا للسوشيال ميديا. همهم الوحيد إيش؟ تلقي العلم، وهذا شيء جميل. يعني إن دل على شيء دل على إيش؟ إنه صفاء النية والتربية والسلوك، لأن هذه التربية تجوز إيش؟ من أين تأتي؟ من البيت أولا، من الأب والأم ومن العلماء. يعني عندما يكون العالم متفاني في درسه وعلمه أن ينقله لهؤلاء الطلاب، فتأكد أن في قلبه نور الإيمان بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش نقول؟ ما قلنا نور الإسلام؟ يعني هناك بعض التشابه في هذه الكلمة يجب أن نصححها. الإسلام كلنا مسلمين، هنا في العراق في أمريكا مسلم، يقول لك بالهوية ما هي ديانتك؟ يقول مسلم. ولكن المؤمن هو من أحب الله ورسوله. ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالصلاة على الرسول قال إيش؟ بدأ بنفسه وثنى بملائكته قدسه وثلث بنا، ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. فجاء بعد التحقيق. لمن جاء التحقيق؟ فقط أمر إلى الإيش؟ للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها الذين أسلموا. يعني لمن أحب رسول الله ورسوله، لأن احنا عندنا تصوف يقول المحبة قبل الاتباع، ولهذا لا يتبعك ابنك. الابن لا يتبع أباه إلا أن يحب أباه، فإذا رأيت ابنا لا يتبع أباه فقل لأنه لم يحبه. فهذا الله سبحانه وتعالى جعلنا محبي رسول الله قبل أن نتبعه. يعني أنا فرح جدا في هذا المكان. تذكرت أيام اللي قبل، يعني أكثر من
ألقيت كلمة هنا قبل 17 سنة، يعني أعتقد 2003 2004 كنت هنا، التقيت بالمشايخ كلهم، وسبحان الله لم يتغير شيء، ولكن كبرت ليس ببنائها لكن كبرت بعلمها. يقولون هنا يقولون الشيخ تفسير اللغة، الشيخ يقول هو شيخ الإسلام، يعني هو شاخ في الإسلام، كبر وشاب شعره في الإسلام وليس شيخا كبيرا، فهؤلاء هم شابوا في الإسلام. لأن الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، هذا البخاري والترمذي وتعلم به، يقول إن الله يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، شابت في الإسلام شعره. ويقول الصالحين إن الطفل يشيب بعتاب من محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتب الشخص وقال له لماذا فعلت كذلك، هذا العتاب إذا كان طفل رضيع والله لو عاتبه رسول الله لشاب شعره، فكيف بنا؟ فجزاكم الله خير. وهذا دل على شيء، دل على ايش؟ صلاح الأمة. زين، لأن علماء الأمة هم أشد الناس عذابا عند الله سبحانه وتعالى. ليش؟ أعطاهم علم فيحاسبهم. لا تتوقع أن العالم هو يدخل الجنة، يدخل بتفانيه ليس فقط بالقراءة، تفانيه في هذا يحاسب. يقول الله سبحانه وتعالى يحاسبه، كيف يحاسبه؟ يقول العالم أعطيتك علما ماذا فعلت به؟ ماذا فعلت به؟ نختم كلامنا هذا بواقعة على سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله من سره. كان في مدرسته، خرج من مدرسته مع تلامذة 2، وفي الطريق رأى رجلا مخمورا سكران، فتجاوزه وإذا بهذا المخمور يقول له: ما هي يا عبد القادر؟ تمهل، لدي سؤال. قال: هات ما عندك. قال: يا عبد القادر هل الله قادر؟ وإذا بعبد القادر يقول: نعم الله قادر. فقال: يا عبد القادر هل الله قادر؟ فيقول: نعم الله قادر. في الثالثة قال: يا عبد القادر هل الله قادر؟ وإذا بشيخ عبد القادر يبكي ويسجد ويقول: قادر قادر قادر. فقال التلامذة قالوا: خذوه وأبدلوا ثيابه واكرموا مثواه. في الصباح سأله الطلاب قال: يا شيخ ما هذا الكلام الذي حصل بينك وبين هذا المخمور؟ فقال: قد امتحنني. قال: يا عبد القادر الله قادر أن يتوب علي؟ فقلت: نعم الله قادر أن يتوب عليك. في السؤال الثاني قال: يا عبد القادر الله قادر أن يجعلني مكانك أكون صالحا وعالما ووليا؟ قال: نعم الله قادر أن يفعل هذا. قال في السؤال الثالث قال: يا عبد القادر هل الله قادر أن يجعلك مكاني مخمورا سكرانا؟ فقال: الله قادر. وبكيت وخفت من خشية الله. ويقول بعد سنين وإذا بهذا الشخص المخمور أصبح من علماء أهل العراق. فيقول: الله قادر. فتتعلموا أن العلم، الشيخ عبد القادر لم يصبح صالحا وليا من غير علم الله سبحانه وتعالى. إيش؟ العلم. ولهذا سؤالي موجه للعلماء، يقول: أنت لا يجب أن تستعين برسول الله أو تستعين بآل بيت رسول الله أو بالصحابة أو بالصالحين أو بالشيخ عبد القادر الجيلاني. فقل له: هنالك آية غريبة وأنا أستاذ بالقرآن ولكني قد شابت عليه. يقول: الرحمن فاسأل به خبيرا. سبحان الله، الرحمن لم يقل الرحمن فاسأل به الرحمن، قال خبير. ولهذا نقول سيدنا موسى عليه السلام هو رسول، هو نبي كريم الله، استعان بوليه سيدنا الخضر عليه السلام. سبحان الله، من مرتبة عليا ينزل إلى مرتبة أدنى، يسأل الولي: علمني ما تعلم عن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نزوركم في كل سنة، وأن يوفقكم، يوفق العلماء والعاملين والخدام والفقراء والطلاب على خدمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة يجب أن تكون في قلوبنا. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما، ومن بعده تفرقا مغفورا مرحوما، ولا تدع فينا شقيا أو سائلا أو محروما. يا ربي فينا المرضى فشافهم، أنت المشافي. نسألك بلغتنا بعاميتنا بقلوبنا بجوارحنا. اللهم فينا من كان مريضا فشافه، شافي آبائهم وأمهاتهم. من كان فينا جاعا فاطعمه يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان فينا في حرج ففك حرجه يا أرحم الراحمين. اللهم أهلنا في كشمير في كربة، فارفع هذه الغمة عن هذه الأمة، فارفع هذه الغمة. أنت القادر المقتدر، أنت الجبار، يا جبار السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض. اللهم نسألك ونتوجه إليك يا أرحم الراحمين لكل مسافر ترده لأهله، لكل أسير أن تفك أسره، لكل من له حاجة وسؤال في قلبه. يا ربي أجبه يا أرحم الراحمين. اللهم هدئ روعاتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم آبائنا،
اللهم ارحم أمهاتنا الأحياء والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، واجعله شاهدا لنا لا علينا، واجعله ربيع قلوبنا في الدنيا وفي القلب وفي الآخرة. اللهم نسألك نتوجه إليك يا رب عيسى يا الله، يا رب موسى يا الله، يا رب داود يا الله، يا رب سليمان يا الله، يا رب إبراهيم يا الله، يا رب آدم يا الله، يا رب محمد يا الله، يا رب المصطفى يا الله. اللهم انك قلت وقولك حق، ادعوني نستجب لك. نحن ندعوك يا ارحم الراحمين، انت اعلم ما في قلوبنا وفي سرارنا، ما اخفينا وما اعلنا، انك علام القلوب وعلام الغيوب، يا ذا الجلال والاكرام، يا كريم يا وهاب، يا كريم يا وهاب. هب لنا من لدنك علما، هب لنا علما يا ارحم الراحمين. نسالك يا من رزقت الطير في السماء والسمكه في الماء، يا من رزقت نبينا يونس في بطن الحوت، ان ترزقنا يا ارحم الراحمين رزقا حلالا طيبا في اهلنا وزوجاتنا واولادنا وبناتنا وابائنا وامهاتنا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد. की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने आज दफ्तर मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद में वाक़ अपने चैम्बर में दशहरे की पूजा की। इस मौके पर उनके खानदान के अरकान भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जेएसएमसी ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान अवाम की बेहतर खिदमत की है और इसमें आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बल्दिया की कोशिश होगी कि टैक्स से होने वाली आमदनी में इजाफा हो ताकि तरक्याती काम बिला किसी रुकावट के जारी रहे। జిహెచ్ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో నవరాత్రులు దసరా నవరాత్రులు పురస్కరించుకొని జిహెచ్ఎంసీలో ఉన్న పనిచేస్తున్న ఆఫీసర్లు మరి సిబ్బంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆరోగ్యాలతోటి ఉండి ప్రతినిత్యం మరి నగర ప్రజలకు సేవలు అందించడంలో ముందుంచే విధంగా దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, నగరాన్ని ప్రతినిత్యం పరిశుభ్రతలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో అహర్నిశలు కృషి చేస్తూ సిబ్బంది ప్రజలందరికీ ఎల్లవేళలా ఇదే విధంగా అందుబాటులో ఉండే విధంగా దేవుడు వారందరినీ కూడా ఆశీర్వదించాలని, మరి సిబ్బంది అంతా కూడా జిహెచ్ఎంసీ నగరపాలక సంస్థలో పనిచేస్తున్న మరి పైనుంచి కింది దాకా ఉన్న సిబ్బంది అంతా ఈరోజు ఎక్కడికక్కడ అమ్మవారి పూజలు చేస్తూ అందరినీ అమ్మవారు దీవించాలని, నగర ప్రజలు నగరంలో ఉన్న పరిస్థితులంతా ఎప్పటికీ ఎల్లవేళ ఇదే విధంగా సుభిక్షంగా ఉండాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు కోలుకున్న విశ్వనగర స్థాపనలో ఇదే రకంగా అమ్మవారు ఆయురారోగ్యాలు ఇచ్చి నగరం అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో నగరం మరి అలా ఏ అంటువ్యాధులు లేకుండా పరిశుభ్రంగా శుభ్రంగా ఉంచడానికి శక్తి సామర్థ్యాలు మా సిబ్బంది అంతా కూడా ఇవ్వాలని, నగరంలో ప్రజలందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని, నగర అభివృద్ధిలో నగర స్వచ్ఛతలో అందరూ కూడా కలిసి రావాలని మరి అమ్మవారిని ఈరోజు దసరా పండుగ సందర్భంగా మరి దేవి నవరాత్రుల సందర్భంగా పూజ చేసి అమ్మవారి ఆశీస్సుల కొరకు మరి ఈరోజు జిహెచ్ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో పూజ చేయడం జరిగింది. మరి అధికారులు మరి సిబ్బంది అంతా కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి అందరూ కూడా भारत का सबसे बड़ा तारीखी मुतनाज़ा सौदा राफेल डील के चलते अभी वजीर दिफा बनाए जाने वाले राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के कसीर दौरों के बाद अब खुद भी फ्रांस के 3 दिनों के दौरे पर चले गए हैं।
इस मौके पर फ्रांस पहला राफेल तैयारा उनके हाथों भारत को सौंपने वाला है। इसके अलावा वजीर दिफा वहां के वजीर आजम से मुलाकात करते हुए भारत के जीडीपी के खतरनाक हद तक गिर जाने वाले माहौल में मजीद सौदों के लिए भी तबादले ख्याल करेंगे। मरकजी वजीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने आज दिल्ली की एक बैठक में बतलाया कि बीजेपी हुकूमत के ट्रैफिक चालानात में बढ़ोतरी वाले नए मोटर व्हीकल बिल आवाम को तोहफे में देने के बाद आवाम में अब इस सिलसिले में शऊर उजागर हो गया है और माहौल को साफ सुथरा रखने में इससे काफी मदद मिली है। यानी बहुत सारे लोग अभी गाड़ियां चला ही नहीं रहे हैं। वैसे माहौलियात से जुड़े एक BS6 एक्ट को अप्रैल 2020 से लागू करने का इशारा भी इस मौके पर दिया गया। देश भर में BS4 लागू करने का, तब तक BS3 कैटेगरी के फ्यूल पर चलते थे वाहन, वो जैसे BS4 अब सब देश भर में मिलने लगा तो इससे 80% पार्टिकुलेट मैटर ट्रकों का कम हो गया। ये देश भर में सुधार हुआ है, लेकिन दिल्ली में उसकी विशेषता समझती है। फिर अप्रैल से, अब 1 अप्रैल 2020 से BS6 कंप्लायंट व्हीकल्स भी आएंगे। दिल्ली में BS6 पेट्रोल पहले से ही मिलने लगा, पेट्रोल डीजल, और NCR में भी मिलने लगा। और BS6 कंप्लायंट व्हीकल्स आएंगे, उसका परिणाम यह होगा कि प्रदूषण में, वाहनों के प्रदूषण में, यातायात की प्रदूषण में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आएगी। मरकजी वजीर खजाना बनाई जाने वाली निर्मला सीतारामन ने आज आयकर सेवा केंद्र से टैक्स पेयर्स को राब्ते से बचाने के लिए एक NESC यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया और बतलाया कि इस सिस्टम की वजह से माहौल में साफ सुथराई को बढ़ावा मिलेगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत की दो बड़ी रियासतें महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली इंतखामात के ऐलान के बाद उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आज आखिरी तारीख रही, जबकि इसी दौरान इंतखाबी माहौल वहां पर जबरदस्त तेजी पर आ गया। खबर है कि 14 से 18 अक्टूबर के बीच PM मोदी वहां के दौरे करके अवाम को दोबारा बीजेपी पार्टी की जानिब राग़िब करेंगे। ये वही बीजेपी पार्टी है जिसके सत्ता में आने से पहले 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला वगैरह वगैरह के बारे में खूब चिल्लाया गया, लेकिन नतीजा ये निकला है कि सिर्फ और सिर्फ झूठ सामने आई। हाँ, बीजेपी सत्ता में जरूर आ गई।
ओडिशा के कटक में वाक़े मशहूर दैनिक समाचार पत्र द समाजा की 100 साला सालगिरह तकरीब में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए मुल्क के सहाफ़ियों को नेक नियति से काम लेने का मशवरा दिया। इस मौके पर कई मरकजी और रियासती वज़रा भी वहाँ पर मौजूद थे। India's vibrant media landscape is dotted with thousands of journals and newspapers, hundreds of TV channels and scores of radio stations. Of course, you also have social media, which has become one of the main drivers of information in the digital age. But please take note, information with confirmation is more than an ammunition. You must have information with confirmation. Merely just passing on information without confirmation, without verification, will cause havoc. That is what is happening at times because of social media. Social media is doing something good, positively, but also adding something negative also. We are all watching what is happening. Channels. How many channels? Nobody knows. Every day, like our population of India, channels population also is growing. It is good, but at the same time, simply because of competition, because of temptation for TRP, the media should not go for sensationalization. Sensationalization means without sense. Without sense is sensationalization. There has to be sense in what you propagate. Simply because you want to score over others, making news, breaking news, good news, bad news, खुद उनका न्यूज़ भी चला रहे आजकल. ये पद्धति अच्छा नहीं है. The information must have confirmation, and it must be educative, it must be constructive, and it must motivate the people, which will do something good to the common cause of the people of India. That is the responsibility of the media. पीएम मोदी के बहुत सारे बैरूनी दौरों के बाद हमारे मुल्क भारत में बहुत सारी अहम बीमारियों की दवाओं की कीमतें अचानक बढ़ा दी गई और अब खबर है कि बीजेपी हुकूमत ने पीएम जन औषधि केंद्र के नाम पर सारे मुल्क में 5,500 के करीब कम कीमत वाली जेनेरिक मेडिसिन के सेंटर्स खोल दिए हैं और शिकायतें दूर करने के लिए इन सेंटर से वाजबी दामों में दवाइयाँ मुहैया करवाई जा रही हैं। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों में बस यही अंतर है, जेनेरिक की मार्केटिंग नहीं करते, तो मार्केटिंग नहीं करते जो प्रॉफिट होता है, और जो ब्रांडेड होती हैं वो मार्केटिंग करते हैं तो वो काफ़ी खर्चा उन पर जो है बढ़ जाता है, तो वो कुल मिला के पेशेंट की जेब से ही जाता है। रिजल्ट दोनों का सेम है। इससे भी लोगों को, मेरे पास से जो बंदे मेडिसिन ले जाते हैं 6-6 महीने की, 3-3 महीने की एक साथ लेके जाते हैं। सर दर्द करता है, खांसी हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो यहीं से दवाई ले जाता हूँ। मैं बाहर केमिस्ट से लेता नहीं, यहीं से जनौषधि से ले जाता हूँ। जो 5 की मिलती है वहाँ 15 रुपये 20 रुपये लगते हैं, कोई 50 का भी मिलता है, यहाँ 10 का भी मिल जाता है। न वहाँ से यहाँ बहुत सस्ती दवाई है। बाहर जो है वो उस पर मिल रही हैं, या प्राइवेट कंपनियों के हैं, और ये गवर्नमेंट अपने उस पर जेनेरिक मेडिसिन दे रही हैं, तो जाहिर सी बात है काम तो दोनों का सेम है। एक बार मार्केट से लिया था तो टोटल दवाई उनके मेडिसिन 1 मंथ की पड़ी थी मुझे 3000 के आसपास में, और ये जेनेरिक मेडिसिन में मुझे 450 अप्रॉक्स पड़ी थी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज सेंट्रल जेल चंचलगुड़े में TV9 के साबिक CEO रवि प्रकाश से मुलाकात की। इन दोनों की मुलाकात ज़्यादा 2 घंटे तक जारी रही। बताया जाता है कि रवि प्रकाश रेवंत रेड्डी के कारोबारी शिराकतदार हैं। रवि प्रकाश को 2 दिन कबल पुलिस बंजाराहिल ने धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार करके रिमांड को भिजवा दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत खासकर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर पर इंतकामी सियासत करने का इल्जाम आयद किया। TV9 మాజీ CEO సీనియర్ పాత్రికేయుడు రవిప్రకాష్ గారి మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కక్షగట్టి వాటి యాజమాన్యాలు పెట్టిన అక్రమ కేసుల్లో అరెస్టు చేయడం జరిగింది. వారిని కలిసి వారి మీద పెట్టిన తప్పుడు కేసు వివరాలను కనుక్కొని సంపూర్ణంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము రామేశ్వరరావు మెగా కృష్ణారెడ్డి కలిసి ఆడుతున్న నాటకం, కార్పొరేట్ కంపెనీల నేరాల భాగోతం, వీటన్నిటికీ వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న పోరాటానికి సంఘీభావం తెలపడమే కాకుండా పోలీసుల దుర్మార్గమైన చర్యలను కూడా ఇక్కడ ప్రస్తావించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. TV9 పాత యాజమాన్యం ఉన్నప్పుడు CEO రవిప్రకాష్ గారు జర్నలిస్టుల అందరికీ కూడా బోనస్ ప్రకటించడం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చినట్టుగానే ఎంతోమంది మీలాంటి పాత్రికేయులు కొన్ని వందల మంది TV9లో ఈ రాష్ట్ర సమస్య
ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వార్తలు రాస్తున్న జర్నలిస్టులు లొంగకపోతే తప్పుడు కేసులు పెట్టి జైలుకు పంపిస్తున్నారు. ఈ విధానాన్ని జర్నలిస్టులు అందరూ కూడా ఖండించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో జరుగుతున్న అవినీతిని బయటపెట్టిన ప్రతి వాళ్ళని జైలుకు పంపిస్తామంటే ఈ జైళ్ళు సరిపోతాయా? ఈ విధానం మంచిదా? ఇట్లా చేసుకుంటూ పోతే చివరికి రాష్ట్రం ఏ దిశగా ప్రయాణిస్తుంది? వీటి మీద చర్చ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. వీటి మీద చర్చకు పెడతాం. జాతీయ స్థాయిలో కూడా మీడియా సంఘాలను అన్నిటిని కూడా మాట్లాడతాము. ఈ తెలంగాణలో జరుగుతున్న నిర్బంధాలను అన్నిటిని కూడా జాతీయ మీడియా దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక సీనియర్ పాత్రికేయుడిని అక్రమ నిర్బంధం. ఈ అక్రమ నిర్బంధాన్ని అందరూ ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది. వారికి అండగా నిలబడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఈరోజు కక్ష కాదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన ఎంబడే చంద్రశేఖరరావు గారు TV9 మీద APN ఛానల్ మీద శాసనసభలోనే ఎట్లా వీరంగం వేసిండో, ఎట్లా రంకెలేసిండో మీరందరూ చూసారు. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఈ ఒత్తిడి, ఈ లొంగ తీసుకునే కార్యక్రమం కొనసాగుతూనే ఉంది. కాబట్టి చంద్రశేఖరరావు గారు తప్పిదాల గురించి అందరినీ ప్రశ్నించే గొంతులను తొక్కాలని చూస్తుండు. అది రాజకీయాలలో కావచ్చు, ప్రజాప్రతినిధులను కావచ్చు, జర్నలిస్టులను కావచ్చు. ఈ అన్ని అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కార్యాచరణ ఉంటుంది. రాజశేఖర రెడ్డి గారు శాశ్వతంగా అధికారంలో లేడు. రోసయ్య గారు, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు శాశ్వత అధికారంలో లేడు. చంద్రశేఖరరావు కూడా శాశ్వతంగా అధికారంలో ఉన్నాడు. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అడ్డగోలుగా వ్యవహరిస్తే ఎట్లయితే వాళ్ళు మూల్యం చెల్లించిండ్రో వీళ్ళు కూడా మూల్యం చెల్లించక తప్పదు. వాళ్ళందరూ ఒకటే, వాళ్ళంతా దండుపాలెం మూట, వాళ్ళందరూ ఒకటే. ఓడు కన్నాలు వేస్తాడు, ఓడు పలగొడతాడు, ఓడు అల్మారి తీస్తాడు, ఓడు మోసుకొస్తాడు. దండుపాలెం మూట గురించి మీకేం అనుమానాలు అక్కర్లేదు. వాళ్ళందరూ ఒకటే. వాళ్ళందరూ పొద్దున ఒకటి, సాయంత్రం ఒకటి, రాత్రి ఒకటి, రకరకాలుగా. అప్పటికి పాత యాజమాన్యం ఉన్నది. పాత యాజమాన్యం మేరకే బోనస్లు ఇస్తే కొత్తగా వచ్చిన యాజమాన్యం రామేశ్వరరావు గారు పాత యాజమాన్యం బోనస్లు మీరు ఇవ్వడం తప్పు, ఈ నిధుల దుర్వినియోగం జరిగిందని చెప్పి 4 తారీఖు రోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. 5 తారీఖు రోజు ఉదయమే పోలీసులు ఆగమేఘాల మీద వెళ్ళి RBIలో దొంగతనం జరిగినా కూడా అంత అర్జెంటుగా ఎవరిని అరెస్టు చేయరు. ఇది ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీలకు సంబంధించిన సివిల్ తగాదా. ఈ సివిల్ తగాదాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించి జర్నలిస్టులకు ఇచ్చిన బోనస్ను ఆర్థిక నేరం జరిగినట్టుగా రవిప్రకాష్ గారి మీద రకరకాల సెక్షన్లతో కేసులు పెట్టి ఉన్న పలంగా అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపించడం జరిగింది. ఇది పూర్తిగా జర్నలిస్టుల మీద, జర్నలిజం మీద జరిగిన దాడి. ఇది ఆర్థిక నేరాలకు సంబంధించింది కాదు. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఆనాడు TV9, APN రెండింటిని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిషేధించింది. మీకు అందరికీ తెలుసు. నెలల కొద్దీ పోరాటం చేసి చివరికి సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఆదేశాలు తెచ్చుకొని TV9, APNను టెలికాస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలకు, TV9 యాజమాన్యానికి, రవిప్రకాష్ గారికి ప్రత్యేకంగా వాళ్లకు వివాదాలు చెలరేగుతూనే ఉన్నాయి. ఇక ఏ రకంగా కూడా జర్నలిస్టుల మీద ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించలేక చివరికి అందులో ఉన్న శ్రీనిరాజు షేర్లను మొత్తం కొనుక్కొని యాజమాన్యం రూపంలో దాన్ని ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మోజో టీవీని గుంజుకోవడం జరిగింది. అయినా కూడా రవిప్రకాష్ గారు లొంగక తొలివేలుగా అనే ఒక వెబ్సైట్ ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అవినీతి అక్రమాల మీద ప్రజలకు తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే ఈ కార్పొరేటు ఆర్థిక నేరగాళ్ళు కక్షగట్టి అక్రమ కేసులు పెట్టి ఇవాళ రవిప్రకాష్ గారిని జైలుకు తరలించడం జరిగింది. గతంలోనే పెట్టిన కేసులకు, FIRలకు వ్యతిరేకంగా హైకోర్టుకు వెళ్ళి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ తీసుకోవడం జరిగింది. హైకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్లో స్పష్టంగా చెప్పింది, ఈ TV9 కానీ మోజో టీవీకి కానీ సంబంధించిన ఏ విషయంలో కూడా ఇక అదనపు FIRలు చేయకూడదు. ఏమైనా ఫిర్యాదులు వస్తే కూడా ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న FIRలో కంటిన్యూస్గా మాత్రమే. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।